imyaka y'abantu yagiye iragabanuka, miaka ya watu ilienda inapunguka. Imana iravuga ngo ko abantu bamugoreye gukora ibyaha, Mungu akasema eti ya kwamba watu imyaka yabo walikuwa izobijana na 200, eti miaka yao itakuwa miaka 120. Kwa nini dhambi? Ariko bali ba Metusela n'abandi, Lakini hao Metusela na wengine imyaka majana walikuwa wanaishi miaka 90. ba Adamu bamaze imyaka majana 9, walikuwa wanamaliza miaka nyingi na ingine 900 na ingine. Amen. Au umuntu wasanga pima imetero 6 kuja hejuru, mtu ulikuwa unakutana na metre 6 kwa kwenda juu, 6 munapima 2,000, vilo vinakuwa 1000. bali abantu ba mbere baremwe n'Imana baga, wale watu wa kwanza waliumbwa na Mungu, wale wa Adamu, ibiro 1,000, walikuwa na vilo 1000. ariko ofisi jana wavuze induru ngo aratulize. Lakini hivi ukiona mtu na vilo 100 unasema itanakufa. Ubu ibiro babipimira ku burebure bw'umuntu, Hivi huwa unatizama kama mtu ana galama kwa urefu wa mtu akitizama. nimba ofisi 1,80 m, Kama una 180 m ugaca ugira ibiro 100, na kuwa 180 mu biro bingahe? 80. aho waki, ariko uko bari barebare cyane, lakini kwa sababu walikuwa warefu baca sana bagira ibiro byinshi, walikuwa na gharama nyingi. umuntu afise 6 m, Mtu akiwa na metre 6 ukwamura icamwa n'ibyamusaba kurira ili aweze kutoa chakula, yagenda naho bari umwembugera hariya hejuru, hata kama ikiwa embe ya kufika kule anaenda anafanya hivi tu. bari bameze nk'amaji.